Beralih ke informasi sepak bola, pelatih timnas U23 Sintayong tidak akan menambah lagi amunisi baru, menyusul dibawanya 3 pemain U23 masuk membela timnas senior dalam FIFA Matchday 8 September melawan Turkmenistan. 3 pemain timnas U23 yang ikut memperkuat timnas senior yakni Zaki Ashraf, Alfeandra Dewangga, dan Doni Tripamungkas dipastikan akan tetap membela timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia di Solo, Jawa Tengah. Mereka dipastikan akan ikut bergabung usai FIFA Matchday 8 September melawan Turkmenistan di Surabaya berakhir. Dengan tetap dibawanya 3 pemain tersebut, Sintayong memastikan tidak akan melakukan pemanggilan pemain lagi dari klub untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara untuk pemain Aboard Ivar Marcelino dan Rafael dan Elkan hari ini akan tiba di Solo untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. 지금 페파 선수들은 이제 오늘로서 이제 다 올 것이다. 12시 정도에 마이아에서는 올 것이고 3시에 에리카는요 마지막으로 해서 올 거라고 보면 되겠습니다. 그리고 지금 A팀의 2, 3세의 3명이 선출이 되는데 응급 상황으로 보시고 같지만 그 선수들은 활약 경기 끝나면 다시 복귀할 것입니다. 그렇기 때문에 따로에서도 대체인을 뽑지 않을 것이다 보십니다. 그리고 툴믹스탄에 대해서는 정확히 제가 파악을 다 못했고 6일날 경기를 보게 되면 어떤 팀인지 분석이 되기 때문에 6일날 경기 끝나고 나면 나한테는 어떤 팀인지에 대해서 제가 더 정확히 Dipanggilnya 3 pemain timnas U23 untuk memperkuat timnas senior dalam FIFA Matchday karena 4 pemain timnas senior yakni Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Dimas Drajat, dan Shine Patinama mengalami cedera. Karena situasi tersebut, 3 pemain U23 dipanggil untuk mengisi posisi 4 pemain yang tidak bisa tampil dalam FIFA Matchday tersebut. Dawam Rizawam Taufik, Surakarta, TA TV.